Falaxo Média. Falaxo Média. Falaxo Média. Falaxo Média. Bilali et Sidibé Flake a ko Fransikaw ka lasigide Joël Meyer e kuma ka gwana ka bo anga jamana in kono bor trawre fasriba ko akoni munta kari o te bo joma juru kono fasriba ko akoni ya laje akala lembe mali ni français ni nyonche bor o te dore ye ni brake nyuga mo mani nyonche bor Fransikaw o be ka tiganso yake bor ninga mali don terege kan ke fen wora ye akko kunu ni bitakelenye fasriba ko akoni ye jatemine ke ni ko imbela jelen damna na minka o de fanga singoroma barami cera no yemba ndawye o ka fanga dafrile o de masaka be francima ni yo ko lajɛ min ye Faransi ka masakɛ n'o ye Emmanuel Macron waati bɛɛ lajɛlen kɔnɔ a bɛ kɛrɛmatigɛli kɛ Mali min ye anw ka jamana sugu jumɛn ye malidenw fɛla ko tɛ min ye sɔrɔsiw bɛ k'o de kɛ malidenw hakilina ye min ye o tɛ ka boloda olu tun n'u sigi k'o lajɛ olu n'u da don a ko la u n'u seko n'u damayira kɛ sabu olu ka kɛlɛkɛcɛw b'an ka jamana kɔnɔ ni o ye barikani ye o n'u dɛmɛtɔn fasiriba ko min ye Emmanuel Macron ye a y'a yira k'a fɔ bagabagali kɔnɔna la o kuma k'u ka kɛlɛkɛcɛw k'u bɛna bɔ Mali kɔnɔ a dɔɔni bi jɛ o ma taa n'o ye barikani ye Bɔkari Tarawele o kuma ko min kɔni Emmanuel Macron k'a ma kɛ kan kelentigi ye dɛ sabu a y'a fɔ a dɛsɛra k'a kɛ fasiriba ko n'ale dɛsɛra k'a ta kɛ anw ka jamana cɛbaw n'olu y'a fɔ olu b'a kɛ Bɔkari Tarawele min ye an ka ministre porte-parole du gouvernement n'o ye colonel Maïga colonel de demande lieutenant colonel ayiwa lieutenant colonel min ye Ablaye Maïga Bɔkari Tarawele n'ale ministre de l'administration territoriale et de la décentralisation jamana gouvernement ka kuma lase la ale bɔra ka kuma a ka kuma kɔnɔna la a ko Fransikaw bɛ fɛn minnu na Bɔkari Tarawele min ye Danmarkaw ye u ka kɛlɛkɛcɛ minnu nana Mali kɔnɔ ka sɔrɔ a ma kɛ ni Mali ɲɛmɔgɔw ka yamaruya ye o kuma k'u ti jɛn'a ye bi u ti jɛn'a ye sini k'an y'a kɔn u k'u ka kuso ni kasaw cɛ ka bɔ Mali kɔnɔ o bɔli kuma tɛmɛnen kɔfɛ Bɔkari Tarawele min ye an ka jamana gouvernement ye bɛn ni kɛlɛya bɛ yen u bolo dilen don ɲɔgɔn ma u tɛ ɲɔgɔn kan sɔsɔ min ye Ablaye Diop ye n'ale ministre des affaires étrangères ye Bɔkari Tarawele min kɔni weleli ale fana y'u bolo da Joël Meyer min ye Fransikaw ka lasigiden ye ambassadeur Bɔkari a y'a wele o kuma k'a mago b'a la ka bureau kɔnɔ joona ambassadeur ani boli sera Ablaye Diop ka bureau kɔnɔ a ko i sigi yan n ka jamana gouvernement n ka jamana kuntigi a n'a ka premier ministre u ye ci don na ko n ka f'i ye o ci in tɛ dɔwɛrɛ dɛ i ka président i ka ministrew u bɛ ka tigɛrɔma kɛnɛ min ta ka Mali sɛgɛrɛ u bɛ k'an buruja anw ye jamana min ka yɛrɛma hɔrɔnya b'a bolo anw tɛ jamana den ye wa an tɛ jamana lankolon ye ni Faransi ye jamana ye cogo min na Mali fana o jamana kelen an bɛɛ ye adamaden ye munna aw b'an dɔgɔya munna ka jɔnmaya bɛ se Mali ma munna aw tɛ Mali kɛ jamanaba ye o tuma anw fana sago b'an yɛrɛ la aw bolomadalen bɛ min kan anw fana bolomadalen b'o kan i ka koso n'i ka kasaw cɛ tile 3 b'i bolo i ka Mali dugukolo bila ne Ablaye Diop ko ten n ka jamana kuntigi tɔgɔ la tile 3 min b'i bolokɔrɔ kunun ntɛnɛn bi tarata sini araba n'o tile binna k'i to Mali kɔnɔ yan sini t'a sɔrɔ yan an b'a cɛ ta hali n'a bɛ kata ni tɔ caman bɛ yen an bɛ taa bila frontière la Bɔkari Tarawele fasiriba ko a ko n'i ye ko bɛɛ lajɛlen lajɛ min ye Daniwo ka kɛlɛkɛcɛ ye Bɔkari Tarawele a fɔra k'u ka bɔ Mali kɔnɔ u y'u banba k'u tɛ bɔ min ye Jean-Yves Le Drian ye a y'i da don ko la ka taa bila min ye Parli ye nin bɛɛ lajɛlen y'a jira k'a fɔ k'u tɛ bɔ a ma ɲɛ min kɔ Daniwo ko k'a ma s'o la k'olu bɛ taa fasiriba ko a ko ni Daniwo ka nali lajɛ min ye Faransikɛw olu de b'a ko ɲɛmɔ koyi Bɔkari Tarawele ko bɛ ka jamana in sɔrɔ nin waati la min ye Emmanuel Macron ka taa bila Faransi gouvernement la olu de da bɛ nin bɛɛ lajɛlen la nka min kɔni ye u ka den gɛnni ka bɔ Mali kɔnɔ a y'a yira k'a fɔ n'o ye Ablaye Diop ye Mali ni Faransi bɛ to bolo di ɲɔgɔnmaya la an tɛ se ka taa ka ɲɔgɔn to maliden minnu bɛ yen Bɔkari o kuma bolo di ɲɔgɔnmaya kɔnɔ ko an k'u ka baaraw boloda Faransi Faransikan minnu fana bɛ yan ka taa bila Faransi ka cakɛyɔrɔ fɛn fɛn bɛ Mali kɔnɔ yan k'u k'u ka baara kɛ u diinɛ n'u ŋaniya la gasi t'u sɔrɔ tɔɔrɔ foyi t'u sɔrɔ u bɔr'u ka so u b'u ka so Mali ye dunan bisimila jamana ye fasiriba ko Bɔkari Tarawele min kɔni ye Faransi ka kunnafonidilaw ye n'o ye France 24 ka taa bila RFI la nin bɛɛ lajɛlen kɔni bɛ ka tulu kɛ tasuma la Bɔkari Tarawele n'u y'u ka kuma fɔcogo mɛn i b'a fɔ sisan ko diɲɛ bɛ wuli fasiriba ko a ko k'u ka ɲi ka sabali Mali ni Faransi an ye baara kɛ ɲɔgɔn ye Bɔkari Tarawele k'a mana bilen cogo cogo an tɛna se ka fili ɲɔgɔn ka tiɲɛ ma wa k'an na bɛn ko la a ko Faransi ka lasigiden mun bɔra jamana in kɔnɔ Bɔkari Tarawele ko sigikafɔ kura de bɛ kɛ n'a bɛ sigi Mali kɔnɔ wa n'a bɛ na Mali kɔnɔ ko bɛn ni keleya kuma min bɛ fɔ Mali kana buruja bilen a tɛ se yan tugun koyi hali ni a ma kɛ k'an bɛ segin ɲɔgɔn ma mɔgɔ wɛrɛ de bɛ na Bɔkari Tarawele fasiriba ko nin t'a siɲɛ fɔlɔ koyi min ye Ablaye Diop ye k'a delila ka wele bila Joël Meyer ma k'a yira k'a fɔ ko
ko a bara ta ɲɛfɔli k'i ka jamana ɲɛmaw ye u bɛ ka malidenw dɔgɔyali mun kɛ mali ɲɛmaw dɔgɔyali mun kɛ o tuma k'u ma sigi ni kalafili ye wɔtɔ de k'u bɛ jagoya fanga la Mali kɔnɔ o tuma ko malidenw de don malidenw ko k'u bɛ jama minnu fɛ k'olu bɛ se ka bɔ malidenw ta la wa bɔli mun kɛra kalo tile joli yɛrɛ bɛɛ m'a ye démonstration de force a ɲɔgɔnna deli ka kɛ farafinna yɛrɛ a ma deli ka kɛ Bɔkari de Faseba ko a ko malidenw bɛ fɛn mun fɛ ni Faransi ko k'a t'o fɛ o tuma ko Faransi kungoya yɛrɛ ye o tuma min y'an ka jamanadenw hakilina ye fɛn min ye k'o de bɛ boloda Mali kɔnɔ Joël Maire k'a ka ci fɔ Emmanuel Macron n'a ka gouvernement ye a dɛsɛra ka ci lase o tuma a tigɛra da mun na a yɛrɛ bɔra k'o ye sisan k'a gɛn ka bɔ Mali kɔnɔ o tuma Mali n'a a jɛɲɔgɔn baarakɛlaw Bɔkari ko hali bi bolo ɲɔgɔnma baara bɛ to ani ɲɔgɔn cɛ n'o ye UEMOA CEDEAO ye ka taa bila Union africaine na ale ni Union européenne na o tuma min ye Faransi ko sigi ka fɔ kura de bɛna kɛ ka kungilenna kura ta ni ɲɔgɔn cɛ Mali kunu ani Mali bi Mali kelenw tɛ ha Hachimi 2012 ne y'o fɔ ye a mɛnna o 2012 2021 tɛ kelen ha Mali a bɛ jaw kunnafoni filɛ nin ye an ye min bɔ indépendant kɔnɔ Musa Bilali Sidibe ale ka sɛbɛnni don l'indépendant Buwa Jabate ne y'o bila Musa Bilali Sidibe ka wuli ka jɔ la ne bɛ n tɛgɛ don ni sɛbɛn bɛ bɔ sɛbɛn min don k'a ma ko le matinal a ko k'an ka kuma halisa Jean-Yves Le Drian ka taabolo jugu kan dɛ bawo min ye an ka ministre ye fo ka taa se directeur ma e ko sɔn n'u tɛna wele u k'u tulo minɛ wa bawo ni y'a ta k'a lajɛ min ye anw ka jamana bugunatigɛ sɛbɛn ye n'o ye passeport du Mali ye o passeport n'i y'a ta k'a lajɛ a b'a la ka dilan cakɛda min fɛ n'o ye société ye o de ye MSN ye MSN n'i y'o fana ka ko ta k'a lajɛ o ɲɛmaaya ta bɛ ka di maa min ma i b'o dɔn wa i tulo dayɛlɛ Jean-Yves Le Drian denkɛ n'o ye Daniel Le Drian ye ngo de y'a to a b'a la a ye élection kɛ a ye élection kɛ tan n'a ma kɛ ten ale ka n'a de bɛna bɔ passeport Mali passeport dɛ a b'a la ka dilan société min fɛ o bɛ Jean-Yves Le Drian denkɛ de to a la o b'a dɔn ko in yɛrɛ a kamanagan yɔrɔ ye min ye dɛ a yɛrɛ tɛ ka ko ninnu bɛɛ lajɛlen fɛsɛfɛsɛ koyi a kɛn bɛ ka maa wɛrɛ de sugandi o min y'a ɲama muso ye n'o ye Ka Ɲang ye den da hali sinkasa ma bɔ a fɛ n'o ye cakɛda in o ɲɛmaaya ta bɛ ka di o de ma o b'a sagona dugɔn kan k'a kɛ maaw na min y'anw ka ministre ye ministre min n'o bɛ sécurité intérieure kunna fo ka taa se police directeur général ma fo ka taa se min ye directeur de l'immigration ye o fana ni a nɔfɛmaw ninnu si tɛ se ka u da lama ninnu si tɛ se ka kɔrɔfɔ fɔ ka ɲɛsin Ka Ɲang ma n'o ye den naani ye o min ye Daniel Le Drian o ɲamamuso ye a terimuso ye n'o min sigandi bɛ ka bila société MSN kunna n'o de b'a la k'anw ka jamana faso Maliba belebelebaden ye o passeport o de b'a la k'o dilan wa maa minnu fana bɛ yurugu ni kalabanjiya la o kɔni olu fana gɛrɛla nin société in na ka se ka société in kɔkɔrɔma don o de ye ala ma hinɛna Elhaji Bukari Keyita a ka san 7 kɔnɔna na ale de ni a nɔfɛmaw n'o y'a ka famille ye olu de ye anw ka passeport dilan ta ni k'a di nin société ma société o b'a la k'i sago ni dungɔ kɛ anw na bawo maa dɔw bɛ yen minnu bɛ yen n'u bɛ a ɲɛmaaya bulon kunna n'o ye société MSN conseil d'administration ɲɛmaaya ye o din bɛ S Bacili ma ka taa se Ka Keyita ma a bɛɛ lajɛlen bɛ k'a kɔni dɔn Ka Keyita ne t'o dɔn ayiwa a sɛbɛn bɛ ko Ka Keyita ani S Bacili olu de bɛ conseil d'administration o ɲɛ ayiwa kana kuma don da dɛ olu de bɛ conseil d'administration société MSN o ɲɛmaaya bulon olu de bɛ o kɔnɔna na o jɔyɔrɔ n'o ɲɛmaaya bulon ta bɛ ka kalifa u la olu de b'a la k'u sago n'u dungɔ kɛ an ka passeport ko la wa maa bɛ yen fana min n'o ye P Berthe ye o P Berthe in dɛ o fana b'a la ka baara kɛ société in don a la wa o fana ye intermédiaire ye ngaramu ma o maa kofɔlen in ale de fana kɛn bɛ sabu ye min ye carte nina ye dɛ o base de données ale de y'o ta k'o di société MSN ma waasa min ye an ka carte nina min bɛ dilan Faransi ale b'i sago ni dungɔ kɛ a la ni Jean-Yves Le Drian denkɛ ka nin société to a la wa min ye P Berthe ye ale de b'a la ka ngaramu ni kɔrɔfɔ caman bɔ n'i y'a ye anw ka jamanaden minnu bɛ kɔ kan n'u t'a la k'u ka carte nina sɔrɔ n'a sɔrɔli kɛn bɛ problème ye gɛlɛya caman ye o fɔ nin sababu bɔ mɛ P Berthe la bawo ale de b'a fɔ ko carte nina k'a man ka di maliden minnu bɛ jamana kɔ kan a sɔrɔli ka gɛlɛya u ma k'a sabu kɛ dalilu caman ye ko k'a sabu kɛ fana sinsin bɛ fɛn min kan ni k'o kɛ a ka dalilu ye k'o de ye ko maa caman bɛ jamana kɔ kan minnu kɛn bɛ k'u to u yɛlɛma
walima k'u jamu yɛlɛma walima o bugunatigɛ ani kunnafoni min kan ka taama u nɔfɛ n'o kan ka kɛ carte d'identité kan ko nin bɛɛ lajɛlen don bɛ bisi basa la nin bɛɛ lajɛlen ɲaamilen don k'a jɛlen tɛ o kɛn bɛ sabu ye a ka kuma nin carte d'identité dilanbaa ninnu ye ka anw ka tunkarankew n'u k'u ka carte d'identité sɔrɔli ni k'a gɛlɛya wa min ye fasiri kɛbaa ye n'o ye Umaru Ouattara ye Umaru Ouattara ko min ye colonel Assimi Goïta ye ka taa se docteur Choguel Kokala Maïga ma ka taa se ministre ma minnu bɛ n'olu da kan ka don nin passeport ko in na ko sɛgɛsɛgɛli de wulilen bɛ ka jɔ dɛ wa ko kan ka ɲɛɲini sugubulon in dila nin société MSN ma cogo min na k'a sɔrɔ a ma kɛ sugubulon jɛlen ye o ko ninnu bɛɛ lajɛlen de ɲɛɲiniw bɛ sen na wa a jirala fana k'a fɔ min ye Jean-Yves Le Drian ye dɛ n'i y'a ka kɔrɔfɔ cayalen ye a ka kɔrɔfɔ ka ɲɛsin a ye kalata kɛ jamana kɔnɔna na faso Maliba kɔnɔna na ko dɔwɛrɛ tɛ dɛ ni kalata ma kɛ ninnu ka sɛgɛsɛgɛli n'u ka dɔdɔli Mali ka ɲɛsin société MSN ma o bɛna kɛ sababu ye k'a kɔ de bɔ fiɲɛ na n'a de kɔ de bɔra fiɲɛ na a den o naminɛ walima anw ka marché n'o ye passeport dilan sugubulon ye ka taa se carte d'identité ma nin bɛɛ lajɛlen naminɛ nin société in na ka bila anw yɛrɛ ka maaw ka danganiya kɔnɔna na o kɔrɔfɔ ninnu caman de bɛ yen ni Jean-Yves Le Drian ɲɛ b'o fin natɔ la o fiɲɛ wulilen la n'a bɛ ka kɔrɔfɔ caya ko min ye Assimi n'a nɔfɛmaw ye ko ninnu ye pusisiw ye wa irresponsables don wa ka kɔrɔfɔ caman bɛ yen minnu tɛ kuma duman ye k'o ta k'o ɲɛsin anw ka jamana marabaaw ma n'o ye cɛmancɛ fanga ɲɛmaaw ye nin kun ye sɛbɛn min n'an y'a sama ka bɔ le matinal kɔnɔna na Umaru Ouattara a ka fasiri monétaire Ouattara de fasiriba n'o ye Adama Kulubali ye n'o sera Damisi a ko an ka taa Kita région na Ouattara de juma tɛmɛnen ye min ye ɲɔgɔn kunbɛ belebele tun bɛ yen an ka kɔɔri wari n'o ye or blanc ye ni ka don ba la ni ka kunkanko kuma fɔ Mali Ouattara de sɛnɛki min bɛ ka kɛ Mali kɔnɔ Ouattara de fɛn minnu sɔrɔla ni ka da don nin bɛɛ la fasiriba ko kɛnɛ tun bonya bɛ maa min bolo o de ye jamana premier ministre n'o ye docteur Choguel Kokala Maïga wari ale kɛrɛfɛ ministre du développement rural n'o ye sɛnɛ ministre ye Modibo Keita o fana kɛrɛfɛ min ye CMDT ale ɲɛmaaba docteur Nango Dambele fasiriba ko a ko n'i y'a lajɛ nin kɛnɛ in a ɲɔgɔnna a ti cɛ sigili la Ouattara de k'a sababu kɛ kɛnɛ in ye kɛnɛ salen ye min ye kɔɔri ye Ouattara de b'a dɔn k'a fɔ farafinna tilebiyanfanw fɛ Mali ale de bɛ jɔyɔrɔ gale la fasiriba ko san 2 tɛmɛnenw la min ye Ibrahim Boubacar Keita tile Ouattara de min ye an ka kɔɔri ye npinsin pasa donna baaraw la kɔɔri sɛnɛnaw ni jamana ɲɛmaaw ma bɛn ko la o kɛra sababu ye min ye Mali kɔɔri ye anw jiginna kosɛbɛ nka min ye colonel Assimi Goïta o tile Ouattara de min ye docteur Choguel Kokala Maïga tile Mali kɔɔri sɛnɛnaw ko an y'an jɔyɔrɔ sɔrɔ koyi n'o ye jɔyɔrɔ gale fasiriba ko samiyaji mun tɛmɛna sisan tɔni 700,000 k'o de sɔrɔla Mali dugukolo kan kɔɔri la 700 000 tonnes de coton brut fasiriba ko Ouattara de min ye nin 700 000 tonnes ye a ma sɔrɔ daga sunɔgɔ la koyi a sɔrɔla sɛbɛ Bakari a sɔrɔla wulikajɔ de la ani hakilina ɲuman a ko min ye engrais ko ye ka taa bila sɛnɛkɛ ko la min ye sɛnɛkɛlaw dɛmɛni la Ouattara de o de nafa filɛ nin ye a ko siga kɔni tɛ min na min kɔni ye an ka jamana ni kɔɔri sɛnɛna Ouattara de kɔɔri a bɛ taa ni ka taa di maa wɛrɛw de ma olu de b'a nafa n'a tɔnɔ bɔ fasiriba kɔni lajɛ kɛnɛ kan min ye kɛnɛ laɲini kɛbaaw ye u y'a yira jamana gouvernement ɲɛma la n'o ye docteur Choguel Kokala Maïga a ko nin kɔɔri mun filɛ nin ye an ɲɛkɔrɔ Mali kɔnɔ yan n'o ye 700 000 tonnes ye Ouattara de ko Mali ka ɲi ka ko bɛɛ de kɛ laɲini yɛrɛ kɔnɔna la dɛ Ouattara de ko an malidenw k'a nafa n'a tɔnɔ bɔ a ko n'i y'a lajɛ ne nin baara in kɛra an ka jamana in kɔnɔ maa min bɛ bɔ baarakɛba la n'o ye chômage ye ko o de dagosi ka bɔ fo ka dama tɛmɛ o ye maa 500 bɔɲɔngo fasiriba ko Ouattara de min ye usine ye n'a fɔra ko kɔɔri baara bɛ kɛ jamana in kɔnɔ min ye usine 18 o bɛ sɔrɔ kɔnɔna la o fana ma tɛmɛ ka bɔ yen Ouattara de min kɔni ye nafasɔrɔ sira baara caman bɛ yen wari ka taa bila kɔɔri kolo la nin bɛɛ lajɛlen bɛ to an ka jamana in kɔnɔ fasiriba ko wari min kan ka munumunu jamana in kɔnɔ a ko a dagosi ka bɔ fo ka dama tɛmɛ a bɛ t'i jɔ CFA wari min kɔni ye miliyari 4 bɔɲɔnko la fasiriba ko i b'a ye k'a fɔ ko taabolo la Ouattara de min kɔni jamana ɲɛmaaw ye kuma talen ka f'u ye docteur Choguel Kokala Maïga ko a ko fɛn fɛn fɔr'u ye kɔɔri sɛnɛnaw fɛ k'u y'a mɛn wa ko a b'u kɔnɔ kabini waati jan Ouattara de k'u bɛna ŋaniya kura sigi min ye usines bɛ se ka caya Mali kɔɔriw bɛ se ka bamayɛlɛma Ouattara de Mali kɔɔriw kana ta ka taa di nanzaraw ma u ka tila ka bamayɛlɛma k'a kɛ gɛzinɛri ye ka n'a feere anw ma 2000 a mɛtiri e k'o lajɛ anw de b'a sɛnɛ i delila ka fini feere kɛ wa i ma gɛzinɛri san sugu la Bakari anw de b'a sɛnɛ k'a doni ka taa di dɔw ma u b'u sago k'a la ka tila k'a doni ka na di anw ma yan k'a kɛ banna ye anw ta kɛra jumɛn san sanjikɔrɔ wɔsi sanjikɔrɔ wɔsi Ouattara de fasiriba ko a ko n'i y'a lajɛ fantanya bɛ Mali kɔnɔ ni ka Mali bɔ fantanya la nin y'a sira natɔ dɔ ye Ouattara docteur Choguel Kokala Maïga ko o tuma ko nin tɛ waati jan bilen koyi k'u k'u sigi ka lamɛnli kɛ
u k'u sigi ka lajɛli kɛ ale ni président kumana nin ko in na ka ban maa kura mun kan ka na isinu sigi sen kan ka na an ka kɔɔri bamayɛlɛma k'a kɛ chemise ye k'a kɛ jini pantalon ye k'a kɛ dagabarafiniw ye k'a kɛ bazin ye ko ni projet bɛ Mali bolo k'a ban ala tɛna mɛn k'a baaraw bɛna kɛ ala danga nin kɛ sa mɛngaran kan Mali bɛ ja n ko mɛngaran kan sa bi tun t'a sɔrɔ Mali bɛ tan aw ma politiciens taabolo ye sa wa olu minnu bɛ bisi basa la kabi san joli ko tɛ ka taa tɛmɛrɛ sisi tɛ a ko ɲinɛna sa a ko filɛ nin ye a ko ɲinɛna kalo damadɔ dɔrɔn a banna bon Traoré parce que b'a ko a ko n'i y'a lajɛ o baara in kɔni k'a fɔra a bɛna kɛ sabu kuma caman fɔra jamana in kɔnɔ Bon Traoré a bɛɛ lajɛlen kɛra nin waati kɛrɛnkɛrɛnnen kɔnɔ parce que b'a ko min ye transition ye Bon Traoré o kuma ko min kɔni Mali gɛlɛya caman bɛ yen k'u bɛna Mali kɔni k'a ta ka bila araye kan k'a kɛ Malidenw sago ye parce que b'a ko a ko Mali kɔɔri sɛnɛlaw ka hakilina Bon Traoré Sogɛli Kokala Mayiga ko k'u k'u da ka sunɔgɔ a baara bɛ bolo da an ka jamana in kɔnɔ wa maa min don n'a ye kuma bɔ a da kɔnɔ a bɛ an bɛ ka caman dɛ parce que b'a ko usine de dégradage n'o o kan ka sigi ka kɔɔri ka bamayɛlɛma ka kolon ni bugu bɔ ɲɔgɔn na Bon Traoré ko dɔ bɛna sigi e kita ko ala tɛna mɛn ala danga nana a filɛ nin ye dɛ kunnafoni filɛ an ye min bɔ moniteur kɔnɔ Adama Kulubali Damis ale ka sɛbɛnni don an bɛ taa Jibi fa fɛ Jɛka pub k'a ka feerefɛnw lakodɔn nɛgɛ kanɲɛ 12 sera Bamako k'a fɔ jiginɛw ka bonyamasegi bɛ aw ye Jɛka pub k'a ka feerefɛnw lakodɔn bala tɔgɔ bɛ di Bon Jabate ni ne n tɛgɛ don ni sɛbɛn bɛ bɔ sɛbɛn min n'o k'a ma ko l'indépendant Masiri Jɔpu nin ye a ka fasiri ye Masiri ko min ye wulikajɔ min n'a taara woloɲɔgɔn ni bɔla o kɔni o bɔla ka kɛ sibiri don ka bɛn janvier kalo salen ma tile 29 san 2022 ne ye kɔrɔfɔ in ta k'a lajɛ min ye Bamandilakaw ye n'o ye dantɛmɛwale kɛbaw ye n'o ye terrorisiw ye n'u b'a la k'a fɔ k'olu ye Katiba Masina Dansardini ye n'o ye Amadu Kufa n'a jɛɲɔgɔn ka maaw ye ko olu de kɔni taara u ni donso ninnu ye ɲɔgɔn sɔrɔ koyi u ye ɲɔgɔn sɔrɔ yɔrɔ min fana na o de ye Bundu ye Bundu n'i y'o ta k'o lajɛ o ni Douentza cɛ o kɔni bɛ taa kilomètre 7 bɔ ɲɔgɔn la wa n'i y'a ta k'a lajɛ a b'an ka siraba belebele min kan n'o ye route nationale ye o ye route nationale numéro 16 fana ye maa kɔfɛlen ninnu y'u ka wulikajɔ lajɛ u kɔni nana ka na donso ninnu a mɛnna u b'a la k'u dalaɲini min ye donso ninnu ye olu kɔni y'a jira sa k'a fɔ olu kɔni u ni walima u ka yɔrɔ a bɛ tu u bolo nin Bamandilaka n'o ye terrorisiw ye o kɔni u ma fara koyi u nana maa ninnu laɲini fo k'u lasɔrɔ wa min ye muguciw kɔni o taara wuli o ni ɲɔgɔn cɛ o muguci senfɛ i b'a ye k'a fɔ donsolaka maa 40 bɔ ɲɔgɔn kɔ olu kɔni tola mugu sisi la wa min ye nin maa kofɔlen ninnu ye nin terrorisiw ye maa caman fana sala u bolo koyi nka i b'a ye k'a fɔ u kɔni jijala ni ka u ka maa dɔw su ta ni ka tunu ni a ye wa n'i ye kɔrɔfɔ in lajɛ min ye wulikajɔw ye o kɔni bɛɛ senna yɔrɔ kofɔlen ninnu anw ka finitigilakaw u bɛ wulikajɔ ni cɛsiri min na o kɔni a lakodɔn bɛ yɔrɔ ninnu kɔnɔna na wa min ye halisa nin zone ninnu ye an ka jamana cɛmancɛ bolo fɛ i b'a ye k'a fɔ a yɔrɔ kɔni min ye Bamandilakaw ye u b'a la ka wulikajɔ cɛjuguw kɛ halisa min ye finitigilakaw ye n'o ye forces armées maliennes ye olu kɔni bɛ munumunu salo la fan bɛɛ lajɛlen fɛ jamanadenw n'u bolominɛ n'u ni mun bɛ se ka lakana cogo min na o baaraw kɔni fɛɛrɛ tigɛ bɛ u bolo kɔsa in na ani dɔgɔkun laban ninnu fo ka taa se kalo laban ninnu na min ye kunnawolo ni sankɔrɔta ye an ka forces armées maliennes ale kɔni y'o caman sɔrɔ wa n'i ye kɔrɔfɔ in lajɛ min ye nin donsolaka ninnu ye ka taa se nin Bamandilaka ninnu n'o ye Katiba Masina maa ninnu ye o kɔni y'a jira k'a fɔ min ye olu kɔni taabolo u tɛna o bila koyi wa min y'an ka forces armées maliennes fana ye olu fana y'a jira k'a fɔ ni ninnu kɔni m'u taabolo cɛjugu ni waleya cɛjugu ni bɛnkanni wale dabila o fana olu tɛna sɛgɛn u kɔni faali fana na ka bɔ anw ka jamana kɔnɔna na bawo min ye yɔrɔ kofɔlen ninnu ye a jirala k'a fɔ min ye anw ka finitigilakaw ye o bɛ munumunu salo boloda n'o bɛ larawuli taabaw ni ka o kofɔ o senfɛ i b'a ye k'a fɔ maa jugu bɛ fan o fan fɛ ko n'u ɲɛ ma da i kan tɛgɛ bɛ da i kunjɛ la wa u ka munumunu salo fana kun de ye Bamandilaka n'a sɔrɔla Bamandilaka wale b'i kɔrɔ i ka se ka siran i kana se k'a waleya wa u b'a to n'anw ka maa ninnu tɛmɛna waati minnu na u bɛ sɔrɔ ka u ka mugu minnu bɛ yen n'o ye mugu pɛrɛntɔw ye n'o b'o don n'o bɛ mini kofɔ u b'o don sira ninnu na a don kɛ sababu ye anw ka finitigilakaw taalen o kɔsegitɔ la mobili ninnu don u tɛ kisi mugu pɛrɛnta ninnu ma i b'a ye k'a fɔ nin fɛɛrɛ ninnu bɛɛ lajɛlen kɔni dabaliw tigɛlen don waasa min ye nin wale ninnu bɛ se ka bolo kan cogo min na wa n'i y'a ta k'a lajɛ min ye anw ka a ko ala ma mɛn dɛ min ye alamisa tɛmɛlen ye anw ka faama ninnu ka munumunu salo dɔ kɔnɔna na poste min n'o bɛ Dinankuru wa o kɔni o filɛ nin ye o ni tolu man jan min ye engin explosif improvisé ye o kɔni anw ka nin finitigilakaw ka munumunu salo kɔsegitɔ la mobili in de nana yɛlɛ fɛn mugu pɛrɛnda in kan a kɔni a ma kɛ masiba belebele ye nka n'i y'a ta k'a lajɛ ko bɛɛ lajɛlen ka janto i yɛrɛ la bawo i n'a fɔ an ka maakɔrɔ b'a fɔ cogo min na janto yɛrɛ la o kɔrɔ cogo ka ɲi bawo min ye Masiri Jɔpu ye a ko min ye wulikajɔ ye hali n'a sɔrɔla dɔ b'a la ka fara o ka donna
n'a dugujɛ an ka forces armées maliennes fɛ n'o y'an ka finitigilakaw ye ko halisa dɔ k'an ka fara cɛsiri kan wa min ye ni donsolaka ninnu ye olu bara n'i y'a ye k'a fɔ u bɛ bɔ k'u jɔ ni maa jugu ninnu fɛ a kun de ye ni maa tɛ yen ka n'i lakana joona walima a waati kɔnɔna na i se ni dɔgɔ i seko ye fɛn min ye i fana kan k'o kɛ k'i n'i ka denbaya ni kun bɛ se ka kisi cogo min na k'o de taara wolo ni maa 40 ni bɔli la nin ye sɛbɛn min n'a y'a sama ka bɔ lɛnɛbana kɔnɔna na Masire Diop a ka fasiri don Bakari ne bɛ tigɛ don joona soir de Bamako fasiriba n'o ye Laya Jara badabada Laya a ko an ka taa Bamako kura diden o tɔn kɔnɔna la n'o ye Adema PAJ fasiriba ko nin ye laada ye san o san min ye san kura ma jɔ Bakari e politikimaw u bɛ sanbɛ sanbɛ foli kɛ Bakari ni ka ɲɔgɔn ka lahalaya dɔn ni ka dugawu don ta ka ɲɔgɔn sɛgɛrɛ ko o bila maa min ka bonya ni o de ye Adema PAJ n'o ye professeur Marimata Jara Bakari Adema yɛrɛ dabala fa la Bamako ko cɛw ni musow bila denmisɛnninw Bakari sabu a ye na an ka président kura ka sanbɛ merveille Bakari a ka n'a lamɛn a bɛna mun de fɔ an ye anw fana mun ni mun bɛ anw kɔnɔ k'a ɲɛfɔ an ka ɲɛmaw ye o tuma a ye na tigɛ parce que b'a ko kɛnɛ kɔnɔna la min ye Marimata Jara ye a ye sanbɛ foli ta san kura mun jɔlen filɛ k'a kɛ tɛmɛni san ye maliden minnu tora jamana lakanako la k'u dayɔrɔ suma minnu joginna k'u ɲuman bɔ Bakari o bɛɛ lajɛlen kɔ hakilina mun bɛ Adema PAJ la ni k'a ɲɛsin Mali ma Bakari k'a jira k'a fɔ sigikafɔw ka kɛ kosɛbɛ Mali ani gɛlɛya min bɛ ani maa minnu ni ɲɔgɔn cɛ n'o dɔ bɛ UEMOA kofɔ n'o dɔ bɛ CEDEAO kofɔ wa n'o yɛrɛ dɔ bɛ Faransi kofɔ Marimata Jara a y'a jira k'a fɔ min ye sigikafɔ ye k'o ye damu ye an k'a lajɛ sa a mana gɛlɛya cogo k'a bɛ laban ni sigikafɔ de ye an ka bɛn ko la parce que b'a ko Marimata Jara a y'i da don tuguni k'a jira k'a fɔ min kɔni ye Mali ka kalafili ye o tuma k'i b'a ye k'a fɔ o fana ka labɛn ka ɲa kana kɛ ni ɲigintɔ kalafili ye Bakari sabu min ye fanga kɔrɔ min binna Bakari ko ɲigin kɛra fɛn dɔw de la o ɲɔgɔnna wɛrɛ kana Mali sɔrɔ bilen n'ama tɛmɛ ka bɔ yen min ye transition ye o tuma k'olu da b'a la bi u da b'a la sini o tuma k'u ka dɛmɛ bɛ transition ɲɛmaw ye parce que b'a ko o fana ma tɛmɛ ka bɔ yen a bɛ min fɔ Bakari o de ye Faransi ye a ka kuma fɔcogo an ka jamana in na o tuma k'u ka yɛlɛma don kow la o tuma min ye hali bi Mali kunkanko ye min ye Marimata Jara a y'a jira k'a fɔ Adema PAJ Bakari ko tɔn belebeleba don kabini kunun u ye Mali mara Alpha Umaru Konare a ye san 10 kɛ président la min ye Alpha tɛmɛnen kɔ Adema PAJ bɛ munumunu salo la Bakari a sago dɛsɛ bɛ ka sɔrɔ o tuma cɛntanyaw de don wa walima Adema y'a bolo jigin wa Marimata ko a ko siga kɔni tɛ min na Adema ka ɲina hakilina la Bakari o tuma ko u bɛna dayɛlɛ Adema kɔnɔna la maa minnu bɛ fɛ ka kɛ cɛbɔ ye ni k'u kankɔrɔta ni Adema ka drapeau ye Bakari ko baara bɛna sigi parce que b'a ko maa caman tun bɛ maa minnu bɛ Bakari n'u taara n'u kɔnɔta ye u kɔnɔtɔ tun tɛ dɔwɛrɛ dɛ n'u kuma bɔ Marimata Jara da kɔnɔ Bakari ko ye a kun tɛ ja dɛ le grand parti Adema a kun tɛ ja dɛ est à l'image de son président a kun tɛ ja parce que b'a ko min ye Marimata Jara a ko maa o maa n'u kɔni nana Adema kɔnɔ k'a bɛ yɛlɛma Adema kɔnɔ k'a bisimila u ti maa gɛn u ka tɔn dabɔra ni bisimilali ye Bakari o tuma k'i to k'u ka cɛbɔ fana ye n'i ma k'u ka tɔnden ye o tuma u b'a jira k'a fɔ dibi la Bakari fasiri b'a ko dɔw kɔni tɔgɔ bɛ folofololi la siga tɛ min na olu bɛ sɔn ka don Adema kɔnɔ dɛ wa o tɔgɔ bɛ sɔn ka ye cɛbɔw la fasiri b'a ko a ko min ye denmisɛnninakaw ye olu kɔni wulila ka t'u jɔ cɛkɔrɔbaw ɲɛkɔrɔ u ko anw tun nana n'an kɔnɔta dɔ ye o fɔli ma bɔ bilen sabu min ye Adema ka cɛbɔ ye anw sigilen bɛ anw tuloma dalen bɛ ni Adema président tun ko Adema tɛna cɛbɔ kɛ ni ka tugu mɔgɔ wɛrɛ kɔ k'o jukɔrɔma tintin k'an denmisɛnw tun bɛ kɛ cɛbɔ ye Adema kɔnɔ nka n'a ma ye k'a fɔ ko président ko cɛbɔ bɛ yen o tuma n'an kɔnɔta tora ɲɔgɔn na an n'an sigi k'aw lajɛ yan'o don cɛ o tuma min ye Adema ye Bakari gɛlɛya t'a kɔnɔ an bɛ don min na ko bi tigɛdiɲɔgɔnmaya o tuma kabini kunun o tigɛdiɲɔgɔnmaya kelen bɛ yen o tuma min ye Mali président kura ɲinisi Adema ko k'a ka cɛbɔ ko bɛ taa wa k'u jigi bɔ kan i n'a fɔ Alpha kɛra président ye cogo min na kunnafoni filɛ an ye min bɔ soir de Bamako kɔnɔ Laya Jara ale ka sɛbɛnni don Laya Jara ka fara soir de Bamako maaw kan an b'u bɛɛ lajɛlen fo Wajabate ni ne ye n tɛgɛ don ni sɛbɛn bɛ bɔ sɛbɛn min n'o k'a ma ko Mali Tribune Mali Tribune min ye fasiri kɛbaa ye n'o ye Kati Sikɔrɔ ka ye ale ko k'an ka taa Kati Sikɔrɔ n'i ye kɔrɔfɔ in ta k'a lajɛ e ko misiriko mankan o tɛ ɲini ka wuli yɔrɔ kofɔlen in kɔnɔna na wa min ye logement sociaux minnu n'olu jɔla SIFMA fɛ o SIFMA a ye logement sociaux a fɔ logement sociaux 600 o de jɔla Kati Sikɔrɔ Kati Sikɔrɔ n'i y'a ta k'a lajɛ o bɛ commune rurale min kɔnɔna na o de ye Kanbila ye Kanbilakaw fana olu fana ye dugukolo sɔrɔ maa minnu bolo n'i y'a ta k'a lajɛ o de ye Wandu Sikɔrɔ ye Wandu Sikɔrɔ olu ka foro o de kɔni dala ni ka o di logement sociaux jɔbaa ninnu ma o ka se ka logement sociaux 600 bɔ ɲɔgɔn kɔ ni k'o jɔ a dugukolo kan wa n'i ye kɔrɔfɔ
foyi lajɛ ka di sigikɔrɔ min ye maa kofɔlen ninnu ye olu kɔni yɔrɔ ninnu da la ka di u ma san 2019 de baara ninnu bɛɛ lajɛlen bɔla ka kɛ o la wa ko n'i y'a ta k'a lajɛ ka kɔn o ɲɛ min ye san 2018 ye a fɔla k'a fɔ ko yɔrɔ in bɛna di u ma olu kɔni ɲɛ mɛlen kɔ sira la baara tɛ ka kunjɛ a tɛ ka kunjɛ a di jira la k'a fɔ ko yɔrɔ kɛla u ta ye san 2019 u y'u ka kosow ni kasaw fara ɲɔgɔn kan ni ka t'u ka logement sociaux ni ka taa don a kɔnɔna na min ye société civile n'o ye entreprise ye o min ye Mamadu Kulubali ta ye ale min y'a ɲɛmaaba ye ale de kɔni ye baara ninnu caman do bisi baasa la o kɛla sabu ye maaw kɔrɔtɔ kojugu u kɔni taara ka yɛlɛma u ka sow kɔnɔna na ka tila ka lettre kɛ u faralen kɔ ɲɔgɔn kan ka ɲɛsin anw ka jamana marabaaw ma k'a fɔ min ye raccordement ye min ye ji ni courant ye o ka sama ka se u ma ye bawo o baara ninnu si kun ma kɛ fɔlɔ wa ka yani o baara ninnu fana ka kɛ i b'a ye k'a fɔ a jirala k'a fɔ min ye association dɔ ye o sigila sen kan o association o kɔni ye bɛɛ lajɛlen kɔni wele bɛɛ lajɛlen da ka don a la a kana na fɔ kɔfɛ ko a ko tun bɛ ka kɛ waati min na ko n tɛ a kalama raccordement n'o ye ji ni courant samali ye ka taa yɔrɔ kofɔlen in na bɛɛ lajɛlen ka se k'o sɔrɔ i ka du kɔnɔna na wa ni ye office malien de l'habitat laɲini kɛla ka ɲɛsin olu de ma olu fana y'a jira k'a fɔ mɔgɔ kɛrɛnkɛrɛnlen ka sugandi jɛkulu bɛɛ lajɛlen maa tɛ se ka sugandi maa dɔ ka kɛ jɛkulu yɛrɛ kumada ye o jɛkulu fana o comité fana sigitɔ la o kɛra gɛlɛya belebele ye maa ma sɔrɔ ka danaya da maa kelen kan waasa o ka se ka kuma o ni OMH ni ɲɔgɔn cɛ n'o ye office malien de l'habitat ye o kɔni kɛla jɛkulu a kofɔla nka a ma se ka sigi bawo ɲɛmaa ko o kɛla kɔlɔlɔ ye wa o jɛkulu fana sigili fana sen kan olu fana k'u sigi bɛ k'u da waa koyi bawo u sigi bɛ ka nafolomugu kɔnɔ o hakili la ko nafolomugu de bɛna di u ma u ka se ka raccordement ko in ka se k'o baara bolo da o min ma kɛ dɛ i b'a ye k'a fɔ maa dɔ kɔni bɛ yen maa fila olu tɔgɔ kɔni tola maaw da kɔnɔna na n'o dɔ bɛ tali kɛ Musa Jalo kan ani Mamadu Fofana olu de y'a jira k'a fɔ yɔrɔ min n'o jira la k'a fɔ k'o n'a kɛ misiri ye misiri kan ka jɔ ye sugu jɔyɔrɔ sugu place o fana jira la ka taa se kɛnɛyaso ma ani min ye taabolo wɛrɛw ye farikolo ɲɛnajɛ yɔrɔw nin bɛɛ lajɛlen u kɔni latigɛ la cakɛda in fɛ nka min ye Musa Jalo ani Mamadu Fofana olu kɔni de nana kɛ maaw ye minnu y'a jira k'a fɔ jɛkulu min kɔni bɛ wuli ka jɔ in na k'u t'a la ka kɛ maaw to a la dɛ ko wa k'olu tɛna jɛn n'u ka taabolo ye o kɛla sabu ye yɔrɔ min n'o kun jira la k'a fɔ ko misiri bɛ jɔ ye olu maa fila in kɔni fo y'u yɔlɔ ka bɔ maa tɔw kɔ k'a fɔ k'olu natɔ u yɛrɛ kolo la wa olu n'u hakilina ni cɛ ni min yɛrɛ bɛ u la u n'o waleya o de ye misiri place kɔrɔ o min n'o jira la yɔrɔ jɔtɔ la u ka bɔ yen ka taa n'a ye u ɲɛnayɔrɔ la o min ma kɛ dɛ maa fila in kɔni taara fara ɲɔgɔn kan maa wɛrɛw sɔrɔ dibidibi la u ye maa minnu n'olu sira taama sufɛla fɛ wa olu sɔrɔ ka fara u kan ka na maa minnu b'a la ka seli nin yɔrɔ fɔlen in na ka na bi u kan k'u ba de bɛ walo u ka se ka misiri seli yɔrɔ ye u bɛ se ka misiri tɔ u ye cogo min na ka taa sɔrɔ nin bɛɛ lajɛlen kɔni ye kati sigikɔrɔ ninnu bɛɛ lajɛlen ye yen sigibaa ye wa logement sociaux minnu bɛ yen n'a bɛ taa 100 bɔ ɲɔgɔn la nin bɛɛ lajɛlen ye o maa dɔ ye wa min ye Musa Jalo ye ani Mamadu Fofana k'o kɔni kɛ mɛ kɔni ye bi na kati sigikɔrɔkaw sen na minnu kɔni n'u b'a la k'a bɔ b'a ɲini wa min ye Sogɛli Kokala Mayiga ye wele bila an bɛ a ma ka taa se colonel Asimu Goyita ma nin logement sociaux minnu a kɔni a dilanna IBK tile la k'a kɔni a sigili a bɛ ɲini ka kɛ janɛmɛ kɔnɔ don ye wa maa fila in minnu bɛ wuli ka jɔ ni dibidibi ni walew la k'a fɔ ko misiri a yɔrɔ fɔlɔ min jira la k'a ka wuli ka bɔ yen a ka taa bila olu ɲɛnayɔrɔ la o ko ninnu bɛɛ lajɛlen ko a bɛɛ lajɛlen ka don bɛrɛ la ko n'o tɛ u don ni waati nataw kɔnɔna na a bɛna kɛ fɛn ye fɛn min ni a kɔlɔlɔ bɛ bonya ni a kɔni ni bolo tɛna se ka a kunbɛn entreprise Sifma o ɲɛmaa n'o ye Mamadu Kulubali ye o ni Musa Jalo ka taa se Mamadu Fofana ma k'olu de b'a la ka nin dibidibi wale kɛ nin logement sociaux maaw kɔ kan kɔni maaninfin k'a bɛ kɛ sababu ye k'u bila ɲɔgɔn na o taabolo min filɛ k'a ka bolo kan nin kun ye sɛbɛn min n'a y'a sama ka bɔ Mali tribune kɔnɔna na maa min ye a hakilina di n'ale yɛrɛ ye yɔrɔ in sigibaa ye o de ye setigi o Kanute ye kuma ka ɲi an bɛ taa Jibi fan fɛ nin ka dɛgɛ min o bɛ bɛn k'a ka feerefɛnw lakodɔn Yama Sengare a y'a yira k'a fɔ nin ko in dama tɛmɛna Kulukoro gun kan Mɔgɔ Tarawele min ye sɛbɛnnikɛlaw y'a sɛbɛn a ko n'i ye ko taabolo lajɛ min ye nin élu in ye Mɔgɔ Tarawele o kuma ko maa do maa min lakodɔnnen don nafolo dɔɔni b'a kun a b'a ja Fasiriba ko min ye Kulukoro bɛɛ lajɛlen b'a dɔn a ko n'i y'a lajɛ i ɲɛ ɲuman tɛ ka jɔ a la dɛ dugudenw a tɔgɔ duman tɛ dugudenw da Mɔgɔ Tarawele k'a sababu kɛ a yɛrɛ jogokolo ye a ko ni maa min ye jateminɛ kɛ min ye dɛsika ye Bakari ko n'a kɛ kɔrɔnin dɔgɔ ye tubabu ka dɛsika Dominique Strauss-Kahn k'an'u na kɛ kɔrɔnin dɔgɔ ye dɛ
parce que b'a ko hakilina ɲuman di to o bolo Bokar Traoré a ko mɛnanga ko la n tora la a bɛɛ lajɛlen bɛ ɲɔgɔn dafɛ siga t'o la min ye ni maa kofɔlen ye ni tɔgɔ yɛrɛ bugunatigɛ tamasere si ma di o tuma u y'a jira k'a fɔ ko élu kɔni don Kulukoro gunkan Bokar Traoré a ko a ɲɛ tana ye denmisɛnnin cininw ye minnu bɛ n'u tigɛ tuguni ka ɲi u disi fan bɛɛ ni fiɲɛ cira f'u disi yan fan bɛ yɛrɛyɛrɛ Bokar Traoré n'u bɛ to a ma min kɔni ye mugu fila ye o de bɛ makubɔ e yɛrɛ a b'i b'a fɔ ko mɔni kelen bɔrɔ kɔnɔ ka da sanbɔgɔ la naloma kun o bɛ to tɛnɛkuli mun na dɛ ko ne yɛrɛ fana tɛ to ka den ka filɛli kɛ dɛ n bɛ ka sɛbɛnnikɛla ka fɛn de fɔ dɛ Bokar Traoré parce que b'a ko n'o ye Yama Sengare ye a ko min kɔni ye denmisɛnninnakaw ye n'a y'a mɛn k'a fɔ ko npogotigi ɲumanin dɔ bɛ yan fɛ Bokar Traoré f'a daji bɛ sɔlɔ min kɔni ye ni maa kofɔlen ye ale kɛn b'u ka donso ye a b'u ɲɔri a b'u bɛlɛn Bokar Traoré a ɲɛ su i kan dɔwɛrɛ kɔni t'a bolo o de ye warimugu ye k'o bɔ ko wari tɛ dɛsɛ ko la parce que b'a ko Bokar Traoré walidenw k'u tiɲɛ n'a ka warimugu ye n'a ka nɛnkun sɛlɛkɛ ye Bokar Traoré ko a ka ko kuntan ninnu bɛ kɛ yɔrɔ min na i b'o dɔn dɛ o tuma ko dagabana villaw de b'a bolo location na n'a ni maa min bɛnna kan a n'o bɛ taa ka dagabana villa dɔ kɔnɔ Bokar Traoré min kɔni nafolomugu bɛ bɔ ka da ni ka denmisɛnw ɲɛnamini ni ka denmisɛnw bloku u tɛ nin minɛ ka na daba ɲuman na n ka ɲin gɛn k'a la a to tan Kulukorokaw yɛrɛ a b'a n'olu cɛw a sidɔnna ka ban Bokar Traoré min ye dugudenw ye kabini siɲɛ kelen siɲɛ fila a tɔgɔ bɛ ka funufunu fo k'a tɔgɔ wara ka se yɔrɔ bɛɛ lajɛlen la min kɔni dugudenw ko a b'a ka dudenw a denw bɛɛ lajɛlen de bɛ malola ka ban parce que b'a ko a ko min kɔni denmisɛnnin galabu dumanw ye olu kɔni bɛ ka bɛnbɛnbɛn de kɛ sa Bokar Traoré jango don dɔ u bɛ se ka minɛ u ka diya na cogo min na min ka ba dɛmɛ cili da kan parce que b'a ko a ko n'i ye jateminɛ kɛ maa dɔ bɛ yen a bɛ bingali wale ta k'olu sɛgɛrɛ ka sɔrɔ a ma kɛ n'olu diya ye ko ye a ko n'i y'a lajɛ hali diinɛ ko la dɛ a tɔgɔ b'o fana na cogo di diinɛ ko ni diinɛ ko kuma wulila a tɔgɔ b'o bɛɛ la politiki kuma a bɛ yen diinɛ kuma bɛ yen wa dugutigi bulon kuma n'o kuma bɛ sigi dɛ a yɛrɛ kan bɛ kɛ ŋana k'a sɔrɔ jogo don bulon kɔnɔ kɔni a jogo tolilen don k'a sɔrɔ a kan ka minɛ de k'a fa ntolan ta kan mɔ k'a kunci Bokar Traoré parce que b'a ko a ko siga kɔni tɛ min na bɛnbɛnbɛn mun sirilen b'a kama ko t'a to ko ye sabu maa caman kɔni taara kangari d'a ye kabi a ka bulonda yɛrɛ la o tuma ni Eli n'i ma sabali an denw an dɔgɔninw i bɛ k'u lajaba i bɛ k'u ka maanifinya don galama na o tuma n'i ma sabali i bɛ kɛ kɛnɛmasu ye don dɔ ayiwa a ka ko b'a yɛrɛ bolo i bɛ kɛ kɛnɛmasu ye Bokar Traoré o kangarida kɔni sera a ma o tuma kangari in k'a kɛn bɛ k'o mɛn tile fila in na sabu min ye a ka wulikajɔ ye Bokar hali n'a ma ban pentenkelon ka dɔɔni bɔlen don a la nka ko dugumɛnɛ t'a sɔnkɔrɔ bila k'a b'a buranna na a ko siga kɔni tɛ min na a malola cogo min na sabu dugudenw bɛɛ lajɛlen y'a dɔn Bokar Traoré k'a tɔ tora malo bobaraba kelen de ye min bɛ a gɛn ka bɔ Kulukoro yɛrɛ gun kan ka taa bila dankun wɛrɛ la k'a bɔ Kulukorokaya la m'a f'i ye cɛbakɔrɔ k'i jogo ɲɛ sa n'a fɔra ko muso ko tɛ cɛbakɔrɔ sɔn jugu ye a ma kɛ sa n tɛ tɛmɛ da la dɛ n tɛ tɛmɛ da la da o da f'i ko bɛɛ yɛlɛ n'i y'a sɔrɔ jamana in kɔnɔ ka sanga ni anw yɛrɛ ka tabiya taabolo ye fɛn dɔw bɛ yen o ka di i ye i b'i sen b'o la jango Eli o ye maaba ye jamana in kɔnɔ o man ka ye ko dɔ la kunnafoni filɛ an ye min bɔ l'investigateur kɔnɔ Yama Sengare ale ka sɛbɛnni don an bɛ fasirijɛkulu an b'u fo wa jabate hakili la sɛbɛnfura min n'o kun minɛ suma bɛ ka di aw ma ɲamaya bulon fɛ o minɛn sanni na yan pepewu Bokar ni minɛn sanni la dɔwɛrɛ t'an bolo de waleɲuman dɔn fɔlen ni barika kɛrɛn la Bokar an bɛ to ka foli lase o b'a ko ja arajo masigi kunkan Bokar Mariko bɛ an b'a fɔ ka waleɲuman dɔn min ye denmisɛnninw ni ka maa dɔ don Bokar Traoré Jibril Kone ale ye pharmacien ye a bɛ Madula ale Carrefour la masigi an b'a fɔ ka waleɲuman dɔn Yusufu Hayidara dankɔrɔba ye n'o ye entreprise Yusufu Hayidara ale PDG ye a bɛ masigi a bɛ Morila ka taa bila Dirisa Kulubali n'o y'a ka dankan ye n'u bɛɛ lajɛlen ko ma ko Nuro an b'a fɔ ka waleɲuman dɔn dankɔrɔba in bɛ Maroc n'o ye chef escadron Lassine Tamba Keita min ye commandant groupement territorial de gendarmerie de Bamako o ɲɛmaaba a bɛ kalanbulon la Maroc jamana kɔnɔ an b'a fɔ ko Ala ka segin n'a ɲuman ye 3 ciseaux d'or grand Diawuso le maestro an b'a fɔ ka waleɲuman dɔn min ye Elhaji Bɛɲɛ Ɲare Zenith R ɲɛmaaba an b'a fɔ ka waleɲuman dɔn dankɔrɔba n'o ye Kuma transit ali kunba an b'a fɔ a n'a baarakɛɲɔgɔn Medina Kura sugu la Bokar Traoré an bɛ dankɔrɔba in fɔ n'o ye radio Fafeke ale directeur du programme Zendaw ka taa bila ka association dɛmɛtɔn o ɲɛmaaba la Yaya Blanche Daw an b'a fɔ dan tɛ foli mun na
Bon jabate ne min daw ka o de anta se kan tayina mi boutique électronique de la nation a PDG no Umaru Ejaye ana badu ambu blajile fo bako ay jigoroni